नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को आउडी नुआ भिडियो बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो आम व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति उपरे किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आलोचना करिबा। तबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, फकीर मोहन सेनापति केउठरे जन्म ग्रहण करथिले? केदारपुर, मल्लिकाशपुर, सत्यवादी ठारे, सत्यभामापुर। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख मल्लिकाशपुर। देखो फकीर मोहन सेनापति जन्म हूँ मन रखिए 1843 मसीहा, मृत्यु हूँ 1918 मसीहा। कहा पितृ प्रदत्त नाम थिला ब्रजमोहन? राधानाथ, फकीर मोहन, कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा, मधुसूदन दास। यार सठिक उत्तर हो फकीर मोहन। तांकर पितृदत्त नाम थिला ब्रजमोहन। फकीर मोहन सेनापति केते मसीह बालेश्वर ठारे प्रथम छपाकल प्रतिष्ठा कले? 1869, 1870, 1868, 1872। यार सठिक उत्तर हो 1868 मसीह से बालेश्वर रे प्रथम करी छपाकल प्रतिष्ठा करथिले। ननांक पांजी रम्य रचनाटी केउ लेखकंक रचना? राधानाथ राय, गोपाल चंद्र प्रहराज, विश्वनाथ कर, फकीर मोहन। यार सठिक उत्तर हो फकीर मोहन। बामंडा राजदरबार फकीर मोहन को 1916 ख्रीष्टाब्द केउ उपाधि मिलिथिला? कथा सम्राट, व्यासकवि, जुगस्रष्टा, सरस्वती। यार सठिक उत्तर हो सरस्वती उपाधि। बामंडा राजदरबार फकीर मोहन को 1916 मसीह सरस्वती उपाधि मिलिथिला। संक्रांति पुरुष बोली काहाकू कहा जाए? फकीर मोहन, राधानाथ राय, मधुसूदन राव, गोपबंधु दास। यार सठिक उत्तर हो फकीर मोहन सेनापति। कहीं से संक्रांति दिन तांकर जन्म होता एवं संक्रांति दिन ही तांकर मृत्यु होता, तेणु तांको संक्रांति पुरुष बोली मध्य कहा जाए। मकर संक्रांति दिन से जन्म होते एवं रज संक्रांति दिन तांकर मृत्यु होता। लछमनिया गल्प क्यों पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? बालेश्वर संवाद वाहिका, बोधदायिनी, उत्कल दीपिका, उत्कर दर्पण। यार सठिक उत्तर हो बोधदायिनी। लछमनिया गल्प बोधदायिनी पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। गोविंद चंद्र पट्टनायक क्यों पत्रिकार संपादक थिले? बोधदायिनी, उत्कल दीपिका, उत्कल प्रभा, उत्कल मधुप। यार सठिक उत्तर हो बोधदायिनी। बोधदायिनी संपादक थिले गोविंद चंद्र पट्टनायक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगला पुस्तक जीवन चरित को किए 1866 मसीह ओडिया रे अनुवाद करथिले? राधानाथ राय, मधुसूदन दास, गोलोक बिहारी धल, फकीर मोहन सेनापति। यार सठिक उत्तर हो फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति उत्कल भ्रमण पुस्तकटी केबे प्रकाश लाभ करथिला? 1889, 1891, 1894, 1893। यार सठिक उत्तर हो 1891। फकीर मोहन सेनापति 26 गोटी गीति कविता संकलित पुस्तक पूजा फूल केबे प्रकाशित? 1895, 1903, 1912, 1908। यार सठिक उत्तर हो 1912। 1912 रे पूजा फूल पुस्तकटी तांकर प्रकाशित, जो 26 गोटी गीति कविता संकलित होइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। तो उपहार यह क्यों मसीह प्रकाशित? उपहार हो 1895 मसीह। धूली यह 1912 मसीह। पुष्पमाला यह 1894 मसीह। अवसर बासरे यह 1908 मसीह। तो सठिक ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर ग। धूर्जटी छद्म नाम किए परिचित थिले? मधुसूदन, राधानाथ, गंगाधर, फकीर मोहन। यार सठिक उत्तर हो फकीर मोहन। फकीर मोहन सेनापति केउ काव्य बंगीय कवि नवीन चंद्र सेन अमिताभ काव्य अवलंबन रचित
ପୂଜାଫୁଲ ବୌଦ୍ଧବତାର କାବ୍ୟ ଧୂଳି ଅବସର ବାସରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୀୟ କବି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଅମିତାଭ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 19ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟର ରଚନା ସମୟ କେତେ? 1908, 1903, 1895, 1912। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1912। 1912ରେ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 19ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଆତ୍ମଚରିତ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଘ। ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କବିତା? ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ, ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଘ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ। ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କବିତା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତର କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1915, 1918, 1910, 1920। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1915। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଥମରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 1915, 1916, 1927, 1918। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1927 ମସିହାରେ। କାହାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବେଟା ରିଂ ଲିଡର ବୋଲି କହିଥିଲେ? ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଖ ଫକୀରମୋହନ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।